Welcome. Welcome to MGM Educations. We are now going to study about some important questions of CHSC Economics. Economics 2. ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେଉଁଟା ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଯାହାଫଳରେ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ମେଜର ଡାଉଟ୍ସ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ହେବାରେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍। ଓକେ, ରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଯୋଗାଣ କ'ଣ ଅଟେ? 2017 ଆନୁଆଲରେ ଆସିଛି ଇଂଲିଶରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସପ୍ଲାଏ। ଓକେ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଗାଣ କହିଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣକୁ ବୁଝାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଓ ଦରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଦ୍ରବ୍ୟ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହ ହେଲେ ତାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଗାଣ ହେଲା ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣର ଏକ ଅଂଶ। ତ in English, supply means the flow of goods to market from production place in a particular period of time. ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ରାଇଟ୍, ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ବୋଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ ଏକ ଦେଶରେ ମୋଟ ଯୋଗାଣକୁ ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣ କୁହାଯାଏ। ଇଂଲିଶରେ ଏଇଟା କହିବେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ସପ୍ଲାଏ। ରାଇଟ୍, ଏଇଟା ବି 2017 ଆନୁଆଲରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣ କହିଲେ ଦେଶର ନିଟ୍ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାକୁ ଭୂମି, ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି ଆଉ ସଂଗଠନ ଭଳି ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ଆୟର ସମାହାର ରାଇଟ୍ କୁ ବୁଝାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିଶେଷ, ମଜୁରୀ, ଶୁଦ୍ଧ ଲାଭ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇଲେ ତାର ସମଷ୍ଟିକୁ ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। So it says that the total supply of a country in a year is known as aggregate supply, and here all the incomes of land, labor, capital, organization, the four factors of productions are put together, by which we can calculate what is the total supply means or the aggregate supply of a country over. Next ଦେଖ, ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ କ'ଣ? ଏଇଟା ବି 2017 ଆନୁଆଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫିକ୍ସଡ କଷ୍ଟ? ଦେଖ, ଫିକ୍ସଡ କଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ପରିବ୍ୟୟ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ ତାକୁ ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥିର ପୁଞ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ବି ଆମେ ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏହା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ। ରାଇଟ୍, ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। So what is fixed cost? Fixed cost is the cost which never changes with the change in the production scale of production. Either production will go high or go low, matters not, it is fixed and always fixed. You can also say that the cost which are paid for the fixed factors such as rent of the building, cost of the machinery are said to be fixed cost. Okay, this question came in 2017. नेक्स्ट देखिए पिलाने, सीमांत परिव्यय बा प्रांतीय परिव्यय कहले कौन बुझ? ए क्वेश्चनटा 2022 आनुआल, 2016 आनुआल, 2011 आनुआल रे तीन थर आछे पिलाने। राइट, अच्छा, आर उत्तर कौन? द्रव्यर एक अतिरिक्त एकक उत्पादन हेले मोट परिव्यय जो परिमाण रे वृद्धि पाए ताहाकू सीमांत परिव्यय कहा जाए। आम एमती भी लिखि परिबा, सीमांत परिव्यय मोट परिव्यय रे होउथबा परिवर्तन को सीमांत परिव्यय बोली गणा जाई पारिबो। राइट, आर फॉर्मूला पिला माने MC
इज इक्वल टू TCN minus 1 बोले तुम कोई पारे, राइट. सो टू से marginal cost is the cost added to the total cost, or you can say uh, an additional unit production, whatever cost we have to bear, that is said to be the MC or marginal cost. Formula I have already told you that MC is equal to MC is equal to TCN minus TCN minus 1. There is also another formula you can write like this: MC is equal to delta TC by delta Q. You can write this also. Okay, right. Next question होची परवर्ती परिव्यय कौन, एटा पिला माने 2016 एनुअल रे पढ़थिला. व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? द कॉस्ट व्हिच वैरीज with the change in the production, right. माने उत्पादन रो परिवर्ती साधन क्रिया ओ विनियोग करा जाय करिबा पई जे खर्च करा जाय ताको परिवर्ती परिव्यय कहा जाय. एही परिव्यय उत्पादर परिमाण परिवर्तन हेबा सहित परिवर्तन होइकि जाउथो, तेनु यह बारंबार परिवर्तन हेबारु आको परिवर्तित परिव्यय बोली कहा जाय. अच्छा, एठी गुटे पिला मन रख पिला माने उत्पादन जदि वृद्धि पाइबो तो ये परिवर्तित परिव्यय वृद्धि पाइबो, उत्पादन जदि ह्रास पाइबो तो परिवर्तित परिव्यय ह्रास पाइबो. अर्थात उभयंक मध्य प्रत्यक्ष संपर्क अछि, राइट. इन इंग्लिश, variable cost is the cost that are paid to the variable factors such as labor, capital, and it changes with the change in production. If the production rises, variable cost rises, or you can say if the variable cost rises, production rises. That means if it falls, then production falls. So there is direct relationship between them. Okay, this question came in 2016 annual. Next, move to सीमांत आय किपरि आकलन करा जाय. आंसर एटा 2015 एनुअल रे 2013 एनुअल रे दिथरा आसीला, राइट. देखो, उत्पादित द्रव्यर गोटे अधिक एकक बिक्री कले मोट आय रे जे आय जोग हुए ताहाकू सीमांत आय कहा जाए, राइट. माने सीमांत आय आकलन पाई सूत्र होउची MR is equal to TRN minus TRN minus 1. एमती कोई पारियो तमे सीमांत आय, marginal revenue. So the marginal revenue means the the revenue earned from every additional unit sold in the market, right. So this can be calculated as MR is equal to TRN minus TRN minus 1. You understand this? This question came in 2015 and 2013 annual. अच्छा, तापर जिबा अव्यक्त परिव्यय बा लुकायित परिव्यय कौन? What is implicit cost? came in 2022 2022 रे आछि and 2015 annual रे आछि. दैट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एबे परीक्षा पाई मध्य तुमको बहुत इंपोर्टेंट. देखो, लुकायित परिव्यय बेले आमर उत्पादन रे तो बहुत परिव्यय होछि, ताई भितर केते गुटे परिव्यय दृश्य हुए नाही, अदृश्य परिव्यय बोली कहबा हम. आको लुकायित परिव्यय बा इम्प्लिसिट कॉस्ट बोली कहा जाए, राइट. सो एटी देखो उदाहरण, कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग माने घर भड़ा, निज घर भड़ा, निज गाड़ी तेल खर्च, एगुड़ा सब दृश्य हम ना, कैलकुलेशन भितर को आसे ना, एगुड़ा को लुकायित परिव्यय बोली कहा जाए, राइट. So implicit costs are those costs which are not comes under the calculation. They are invisible by nature. Okay. For example, the rent of your own building, cost of expenses of your own vehicles, etc. Over. तापर जे पिला माने जोगाण रेखा उलंब हेबार अर्थ कौन? एटा देखो 2015 एनुअल रे पड़छि. आंसर देखो, अति स्वल्प काल बा बजार काल रे दर जेते वृद्धि हेले मध्य जोगाण वृद्धि हुए नाही, जीरो रहे. एहार जोगाण
सूत्रर व्यतिक्रम बोल के आम आपको कहीपर सुतरां अति अल्प काल जोगाण रेखा एक्स अक्ष प्रति उलंब होता है। हाराहारी परिव्यय और सीमांत परिव्यय मध्य संपर्क 2014 एनुअल रे आसला। आउ बहुत थर मध्य एटा परीक्षा आसी रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोलबे इंग्लिश रे आको एटा 2014 एनुअल रेट देछि किंतु बहुत थर क्वेश्चन एटा 3 मार्क का क्वेश्चन बेसी आसी पिला माने 2022 रे बोले लॉन्ग क्वेश्चन भी आसी। तो हाराहारी परिव्यय आउ सीमांत परिव्यय संपर्क एमती होछि जे प्रथमे उभय हाराहारी और सीमांत परिव्यय ह्रास पाती। दुई रे सीमांत परिव्यय हाराहारी परिव्यय को सर्वनिम्न बिंदु रे छेद करके ऊपर को जाए गोटे पॉइंट से मान समय होती से छेद करके ऊर्ध्वगामी हो। थर्ड पॉइंट रे जेते सीमांत परिव्यय वृद्धि पाउची हाराहारी परिव्यय मध्य वृद्धि पाए मात्र सीमांत परिव्ययटा टिके द्रुत गति रे वृद्धि पाए एक कथा मन रखियो राइट। So if you talk about in English, if you talk about the relationship between MC and AC, remember one thing, the relations number one is both first false, both are U-shaped, both first false. Then MC curve, 2 number, MC curve cut AC curve at its minimum point. And the next point is both MC and AC rises, but MC rises faster than AC. You have to remember this. And पिला गोटे ग्राफ काटे देले मध्य और भलो ठीक अछि यू विल गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मौद्रिक परिव्यय कौन 2014 एनुअल रे पड़थिला गोटे द्रव्यर उत्पादन निमित्त व्यय होइथिबा मोट मुद्रार परिमाण को मौद्रिक परिव्यय कहा जाए। इंग्लिश रे व्हाट इज मनी कॉस्ट बोले द टोटल कॉस्ट स्पेंड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी or the monetary expenses is known as money cost. Okay, right, that for the production of different factors of production, so we have to pay something. The total payment we made for the purchase of land, labor, capital, organization is said to be money cost. Okay students, thank you very much for watching. Please like and subscribe. बहुत ओडिया और इंग्लिश मीडियम रे मुझे पिला माने तेणु जो माने चैनल टी को नुआरे आसो चैनल टी सब्सक्राइब कर लियो। इंग्लिश मीडियम ओडिया मीडियम उभय रे सब सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एजुकेशन सोशियोलॉजी साहित्य ओडिया ऑप्शनल सब रो वीडियोस तुमको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पठाउथबी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, दिस इज गुड फॉर यू। बाय।